ndefwaya ukuposha imwe bonse kunchende kuntu mwinga kwato kumfuira amashiwaya muchikuku chakwa shikuru lesa wesu atubala tuwachite chintu chili chonse mwisamba lyakasuba ukwabula okutotela kuli kabumba lesa wesu tulabala tuwatotela bakweba ati chebo chakwata amaka muli shikuru Yesu natubale tupepe lesa wesu mwalilingo okutotela akachitakano epo mwakwata okusambisha kwa bonzi benu mwishwire yenu ya mpatu wa mshwa ekeni chebo chufu ikino kuyikala mufumwa Yesu muri Kristo Yesu amen. Kwete kofia mashiwaya nono mushiku buno ayo tulefwa tulanshanye pamutwe ule tilati the coronavirus in the last days. The coronavirus in the last days. Emutwe mwebona nebo twalala nshanyapo uwalelo. Corona ishiwili ya corona bali pinduira mu kitundu kimbi ekyo balekuuta okutira COVID-19. Iyi COVID-19 nga mwayimona ile shali kishakona 19 kulasti ile pilibula okutira bulu eri obwatendeki mu 2019 elyo balanda ati COVID-19. So COVID-19 wipifya mukulanda kashwefa tusambirire bushe corona pakuti yise mu 2019 ili lyonse yali kwi eko yaikele kabumba lesala fisefintu eli waisa sokolola ukulingana paishta yafi kwepo fyafika nomba lyonse osiyala tukoselesha okutira abantu bandi baona ikoko abulo kuyishibanga twabelenga Osiya chapter 4 verse 6 niletwewe okwebata abantu bandi baona ikoko abulo kuyishiba kashinga takuli bashiba pepo okulanda nabambi kuyibimba mu bushimikiro ya kusana kusokolo defya nkama abantu balona ika ukwabula okwishiba icho ndefo yatwishibe mwe bantu akwalesa munkro ino nga twabelenga Luka ilo tatwayingira muna mankati Luka chapter 19 verse 1 mwali bamashiwi eyo ndefo ya tulaisha yene mwe Luka chapter 19 verse 1 mwali bamashiwi batemu kwa bakwalesa eyo tulefo ya tulaishanye demwe Yesu Kristo nga mwamona muri Luka 19 verse 1 ukulanda kwako ilio muleko ukatuya tulebelenga pano padono Kristo alesabisha abantu kushiba ikilesa mukupona kabinge ayingira mu Yeriko na kabiri alamu palama kabiri moneni emwali umuntu uwaini kwa Zakeyo wene ali umusangushi umukalamba kabiri ali wafyuma kabiri alefwa yokumona Yesu ifyo aba lelo alifirwa pamulandu webumba Yesu Kristo alepita elio amona Zakeyo na ufo kutira Yesu Kristo aleisa nombe echo Bible na imulondololo kutira ali wafyuma uledu ali wafyuma nomba ali pipe so ili aipipe asango ko bati alefo kuitudikisha kuli Yesu mwirabo omuntu wakwate fyuma alakwate amabwishibirwa yengiro okusambirira amasambiro ya pamuru so uyu muntu ali omuntu yawe nomba ali pipe ekuyandira ku kimuki kile pilibulo okwebati ifo fweba Kristo fwebekere mu kino kyo mukyalo nga twambona Zakeyo fyalemoneka omwipi elio Zakeyo aitumbikisha okulira ku kimuki Zakeyo aitumbikisha okulira ku kimuki alepilibulo kutekipo ne Yesu mugwipi bwandebondi so dangu ndine fyuma tafyansansa bicho kufika pamuru kumona Yesu kaishi pamulandu wa isinanire se kukimuki Yesu Kristo alepilibulo amushi kushiba kwebati eko bali abenje bakwete fyuma abenga mona kwati kuti bamona Yesu mu fyuma fyabo kabiri kuti bamona Yesu mu masambiro yabo Yesu Kristo alebati bumushibiro mushibe mwachepa kano mubale munire kukimuki kano mubale munire pali nebo ero misambirishe mumbone nga mwabalo kunesha nebo elio mumbone na inde na misambirishe okutira ati twalane mwe munganda emutulire ne mweto ikyakulya icho mupekenye so ubwishibiro bose bo tuishire kuti twaleta mu kyalo lero Yesu alebo kwebati natwipipa amano yose nefyuma fyoza tukinga posa pafileisa Yesu Kristo kyalefu alefu atuleterepo
umuyipitenga munefiri kutali ale munefiri mupepi so Yesu Kristo aletweba kwa bati ubukristo wapili bukalingira meso yako yalese mpa ukumwele kintu kutali kiresa mukufika mupepi ni sharia wea nomanga chako bati waikala mupepi nawe ipipa fikesa kupita pamuru wewe na ushana nawe imirira so Yesu Kristo aletwakosesha kwati tumone fintu apatali ngaba Kristo ero no batuse tufite shari tumumone Yesu Kristo kutira kashi Yesu Kristo ulesa alepita yoyo so yemukutira ifintu nasirira apatali Yesu Kristo ali mwisamba tutule mumona iyo kano fe tulinde kuchimuki bale pilibula kigata tulebelenga doku shefiresa kuntanshi tukalaikala fe mufintu ifira mukutola kubona ushi kabiringa twabelenga Luka chapter 13 verse 10 mwatampira muri 10 Luka chapter 13 verse 10 mwali beliashi ili amuntu akwete kintu panuma ingongo Yesu Kristo alisakade yokuyunda nizo nwani abantu abakwete feso balengira pamwana lale mupepi dokukana amone pintu firesa kuntanshi kibamone ifiri kuntanshi abantu batabirwe fyo kulalia ifi ayisa mupepi efe baleria ifi ayisa mupepi efe baleria pamuna ndula bakwate ngongo tabale inumuka umuntu ngaleno bwali kyenu mukeyo kumona ifi ayisa kuntanshi kanwa balale ko kuli obwali ayi lero alolesha kuntanshi ayo bato kanshi firesa so ingongo kintu kimwe kirofanu iki piliwo kwa batu umuntu cyamone firesa kuntanshi kano Yesu Kristo atufunye ite twasenda muruma tololoke ero twala mu kwa batu kanshi firesa kuntanshi timukyalo ifiresa kyakulya ifiresa icyapfana teleso ulefireta ngatwafunye ngongo muruma na Kristo gatufunye ngongo muruma Yesu Kristo muri Luka 8:5 ali poseshe mpofu ikirengere mu cyalo tuli mpofu urutuli mpofu mu cyalo Yesu Kristo alefu afero tutambye okumona nga baye batu okumona balela ndo kukwata meso ya mupashi okumona ekintu apatali ikirengere fulo kutampa umakyalichi abapasitari bayeuda badiko limpeto azosetongaye tuli mpofu tulemwene kintu mupepi urutule mwene kintu mupepi ero Yesu Kristo aleba ati mwabo muli mpofu iseni kuno bifunya mamba pamenso ngefa na kulishesha na Paulo ibifunya mamba pamenso elyo mumone kintu ifire isapatali mwifi mwene fye mupepi kanshi Yesu Kristo aleba ati ete mulandu ayaba luwele ya corona mutiyaisa nomba mwiyamwene mupepi imwe yamwene nyapatali panta muli mpofu ile muli abantu abalelola natumone corona ni Paula ndushi lesa yenga lete la malwele aya ba corona ukulamu ni keso delionse ku America ku China ku England ku Brazil abantu bose bali chura pa mulwele wa corona ni Paula ndushi ukutendeka chapter 6 verse 5 twarafika mu 8 mu babuzi bakwalesa Genesis chapter 5 chapter 6 verse 5 pali amashu aya retulagirira ifire isa mucha verse 5 Genesis kabiri Yehova yili abona okutira bwafulo obubi bwabo abantu palo isonde n'okutira okulinga konse kw'amatontonkanyo ya mitima yabo kwabipa fyeyishi kushonse eryo Yehova ayikatu okulunguluka atitire abantu mu kyalo icho atitire abantu mu kyalo mukwe baleba ati epo kutendeka kuletwe chapter 6 verse 5 Yehova lesasanga okwebati abantu batampa okulufyanya abantu abenje byaye bata epo bafika pakutampa okulufyanya abantu abenje abantu nabatikiro kuti bale kito busoma batampa okufika pakulufyanya abantu abenje abakupokolola abakashi abakupa empali abakukite ekintu batampa okufika pakulufyanya abantu ifingi eri association yakwebati abantu lebo natampa okulungulukwa kile pilibula tilesa talete ekitipu kyalo kyonse nga takirafika pakubembuko lubemburumo ichale ngeli ati pali nowa abantu bole jamesha abantu bakwetende busha palana ifire kitika munganda ya kwa uyu ifire kitika na munganda ya kwa uyu ifire kitika munganda ya kwa uyu ifire kitika na munganda ya kwa uyu inganda ya kwa pastor inganda ya kwa deacon firi simila dati palana fire kitika mungomwine echo lesa ebirati na ule ule cyaro cyonse bantu abantu bafika pakona iko kuchiramo kuchipiro eli alete yenshi natumone loti kishi cyalengere ubu bibwa safika pakufula ilyo loti atampo kuno kwebo kwebati mukyalo ekeri obu bibwafula elyo lesa iwo kwebati no
n'alaatuma leesa nani bamalayika baleeyapempula ekyalo kutira witness okutiira ekyalo kyafika pakoonayika eryo bamalayika bayingire mu musumba bakuti beesi batite witness ekintu efire kitika mu kyalo eryo nomba ekyamupamba kyakweba okweba ati aba bamalayika aba bayisire esanga okweba ati ikishinka ekyalo natifika pakoonayika pantu abantu batendeka okutafuta okukumbwa bamalayika n'okuwira bamalayika okutira batafuta okwagala nabo ero Yesu Kristo ayeba okweba ati no lubembu lwafika pakoonawula abantu eryo ayeba okweba ati no ikyalo epo kyafika pakoonefika kiteni witness bantu bonse bafika okukwata amaano yanga yamo eryo bayisamuna eryo omuliro walokere mu Sodoma na Gomora ibisumba yonse pamwe yawo naiki yali 5 ibita bayibumbula nomba yonse yakweta olubembu lwapalana oluyakwata olubembu lwapalana ero Yesu ayeba okweba ati ikirefu ayikwafyaka kuula ule ekyalo kyonse eki so lesa tuona ule ekyalo olubembu nga talwafita kupalana ikirengere musamba lyakasuba okutiira korona ikumana ekyalo kyonse dala tufika pakutampa okupalana olubembu ulunekitika mu Amerika erubembu luli mu Zambia ulunekitika ku Congo erubembu luli simaneni manemoneni ekyalo kya Amerika epo tufikire n'olubembu lwakiko manemoneni ekyalo kya Zambia epo tufikire n'olubembu lwakiko manemoneni ekyalo kya Congo epo tufikire n'olubembu lwakiko ekikyalo kyonse pireyapire palana mu Congo balewupana abaometeni muno Zambia balewupana mu kyalo kyonse balewupana so ekikyalo kyonse nazifika pakupalana olubembu ero lesayeba ati no kanshi ubulwele ebo nalata mpokuleeta mu katika kyalo epo mwafika pakupala n'emembu nalata mpokuleeta aye ne malwele yaba corona pakutira yekatesonde lyonse mwishi byokweba ati damufika pakutampa okutita efintu simufire kyapalana eryo amalwele yatampa okwisa ayafulisha ngeti lesa taleeta ekintu ekyomuntu mwine takikire lesa alundulwira kyobubye bumwamulekita kinshi mukwano mushe ekyalo ndakiringa okutampa okupatikisha abantu pamulandu wa corona ansa ikyalo takiringira okutampa okupatikisha abantu pamulandu wa corona pamulandu wa kweba okweba ati corona ubulweli obulesali bushiba eryo Yesu Kristo mwine walangire umulwele ukabira shinganga takabira omulwele shinganga ngatampa okuyalepita mu mushukufa y'abalwele bishale pilibulati uyo shinganga wabufi nekyalo nga kyayiwa okuya kire kumpirira abantu pamalwele lishi ikyalo ko kire tutwala nikutubucha ikyalo kyabufi namafulani kikwete mafulani yabufi pamulandu waishi kekikyamje kuyipakisha abantu omuntu alikwata ensango kyakwisalira ikyalefwaya omuntu alikwata ensango kyakwisungira obubi ubwalefwaya nerwo ekyalo nga kyatampa okula kupatikisha abantu Kristo ayishi okweba ati lesa afurwa bale kishinga lengo kutira obulwele bwise ekyalo kyonse Ezekiel chapter 14 verse 12 abantu bandi babembuka naine naposa mwekikuko mukatika kyalo nasukula mweyisala nevipowe kukuleka abantu bashirikisha okutira nebo nimelesa wabo so lesa tuona ula ulubembu lwa muntu mu kyalo kishitenga ona wira irenga natukanensere tekwatira ku Amerika baletukanensere bose nomba lesa ngasanga turuserende tukanako na mukongolo baletukana uruserende tukanako erule tukanona ku Amerika lesa ala tukandira pamoja abali ku Amerika pantu kwa kwata amano yamo n'abali ku Amerika so ikikuko kyala mponera yeki alaponera uli ku Amerika so yuko lone yeshi yale pilibula ati ba Zambia na mutampo kukwata olubembu lumulwiri ekyalo kyonse kayishinga tamwase kamane tamwafuje muri fisikose yonse pikalaisa tikala biponera mu kyalo wonse ifi alingana tusala puke eko tuleya na tubale tumone kinshi ekyo Yesu Kristo ififitala bushefi abakolona pakuti fise na abantu bobaleta alikishanya busheta fyali kona kale Marko chapter 7 verse 1 abafarise bayishire kuri Yesu ukwisa mukumuyipusha pamulandu wako bati abasambika bale samba kuminwe tabafirere shekyo nomba tabayishire fyabelememo Yesu Kristo alifimwene ukutira abasambinga batampo kusamba kuminwe abafarise bakweta isambu kyakutampo kula patikisha abantu pamulandu wakutira basunge pishirano fyabakalamba ifyabakalamba efyaliko so ififishirano fyabakalamba eryo Yesu afirole toshamwaye bati tabasambe kumino pamulandu wakweba tamule kindi kyefunde lyandi mukindikire kumiromo eryo mukindike funde lyabakalamba ili afishirano ifisha so ubuteko nga bafika pakutampo kupatikisha abantu temulandu tumole ikiberembe bushe ifunde lyabakalamba tulekindika ifunde lyabuteko ubukiro butina lesa kampenyu kupatikisha abantu kusunga efunde lyakwalisa tekupatikisha okusunga abantu kutunga vasili n'emiti
ekyo kyena fyakaana bantu limbi twalatampa okutiina mwebwe pamulanduke buli buteeko abaleega otya enfuti nekintu kyapusanapusaana tukanje okutiina leesa eryo leesa talolekesya panfumu mulina okutoloka ba state house benwabo notupempyoto mwabika pafipangomuka tufulumuka pamulanduwao kanalompolera kubantu kishinga ichi netwaikwa mwebwe ebenye abantu kishinga okubapatikisha okusunga efunde lyakwaleesa tekubapatikisha okusunga ba korona nange okubapatikisha okutumba vasini libe kulireesa balebe embuka ifota file twaikwa mwebali mubuteeko banasi ekyo leesa bitwaliramu na mwebwe teeko mwebuli kweleera ekyo leesa bibikirapo kulenga abantu kekukusuka tekulenga abantu kekukonaika ichi kukyebishino ono nga kyakutiraana pandikyo kino ekikushino ono wangala ulina okutoola omupamba kireisa kiro leero yesu kristo ali muteeko yaleesa tulingira twayishira okweba ati leesa tapatikisha ululeesa tapatikisha kikyalefwaya okusokorora chapter 14:6 aleeba ati tiineeni leesa malayika nokumupere taleeba ati tiineeni korona tuleekisha yesu kristo atuma malayika okuba ati kabasoke okutiina tiineeni leesa nokumupa omutingi tatuleeba ati tulekina korona tuleefirwa nokwendeshuwa mwe bantu bakoleza pamulandufe waba korona bamuleetere tobakirefu okutungwa ennyere tiisho tuleefirwa okwenda lekeni ti abantu bayiikalire yayoseparate bantu pamulandu wanki leesa leeba ti tiineeni leesa nokumupa omutingi ekyalefwaya teekutiina korona n'okuyipa omutingi teekufukamira korona tumupetera okumupa omukiishi leesa lefwaya tutiine leesa n'okumupeera omukiishi ekusokola chapter 14:1 tiineni leesa fear God ng'okumupa omukiishi teekutapa okutiina korona n'obuteeko ekyo kyena tekyo eryo neefofo entungulusu nga waanaga mu matontonkanyo kyakusokosola ene watapa okweba abantu okweba ati nebo nintungwa temulipo obusanso tungwa fyolaale n'otulo pantuukoonayika koobe teekoonayika kwaba neeyisa mu kyalo okwo lekafye wona ekyeweka ng'oli pasita wona ekafye weeka wirenga n'ontula n'otulo n'okubembukiramu pamulandu wako nakakoobe eri osunkirisya abantu kutira nti mbona eni nebo nintungwa nemwetungwa eni omubiri wobe natuwayisibwa nga bakupangira amamwe so fwe bapanyirwako efirumbyo kyapusana lekafye twende okulingana etantobakwalisa leesa atapatikisha satana yeupatikisha nga twaberenga yohane chapter 14:15 nga mwatemwa bakende amafunde yandi yesu kristo alepiribula ati ishipatikisha nebo ushirefo okusunga efunde yandi ishire mupatikisha lero nga watemwa keep my commandment if you love me keep my commandment efirera nda yesu kristo nga watemwa osunga amafunde yandi talepatikisha satana yeupatikisha kishitwala mwisho ate yeupatikisha kukutendeka ayinjire munsoko okutendeka chapter 3:1 ili ayinjira munsoko ayeba ati umuti wonshoyu leesa alibisubirisha lero oyo alibikanya alishibati nga mwalyako mukeshiba obusuma n'obubi nomba bayibuli pakutendeka ayeba ati ebyo ensoka yabeeyikenje kipa fintu fyamwewo fyonse mwisamba lyakasuba so mwisoka yabeeyikenje kipa fintu fyamwewo fyonse eryo nomba yatampa okuberereka omwana kashi atuleefwamu ebuteeko tumibiike pansoka namwe baanasire ekyalo tumibiike pansoka okutiira ati mwaba abakenje shikukira eki nsoka eyali mu edeni tuleefwa tumibiike tuba kristu abeeshiibye kuba netwala abantu obuumi bwa muzambya leetana bukwatira enkito obuumi bwa mukongola ku amerika leetana bukwatira enkito takwetefya obuumi bwakweba ati buteeko bukiteesi leesanga kyakukira ati tayishiibya kuti impera ikyalo kyafika apa lekenyi okukyusha abantu mwe bali mu buteeko bwose lekenyi okukyusha abantu ekendi bayendera tatuleesa kamala omulopa wenu pantuyo omulopa wenu mukatulokya n'okula n'otulo twanfwa akasuba kamwe ipenga lirina okulya ero tukeba tukamuleka abayende bibiri isuba nabukateeka bwobe bukakupwira mu kipula ekyo wiikyeremu n'obufumu bwobe n'okutungulwa kobe bukakupwire mu wiikyere mu kipula osakamale lisintu fireisa impera iri mupesi n'okwisa iri onderekereshako n'amashuri ayakweba okweba ati satana nga twaberenga yohane chapter 8:48 satana pakutendeka ali wabufi na leero liine wabufi kabiri akabo wabufi so nga muleera ndefintu amafunde twatendeke naye ya korona bakubala naye yakinjana amafunde tukweterera ile lero tukwetera amafunde ayayi amafunde etu amalwere baletweba ifyo baifya kusunga amalwere etu nafikinje lero no babulwere bwa musango shali ubwa kweba ati buli abuli kinja fye eryo fwebo twikirera tushana kutwala lesa lefwaya tuweshama kibusa wakwalesa bale kimona yesu natambika okuboko alekuitalide ekikuuko alina oluse naanaka akasuba kamweru alayisa oyo taanaka efyo mu mwenyi kakusontere efyo omwenyi asonterero ikiiso kyakwe kyalayisa ekyagwa okuseka alayisa omuntu umo wakinja uwafiko akaba n'efiko
umulungabi akalalungabi kiwako dekabiri obweshamano kyosoma ile lesaye bati talala ife natukupeera okulongeresha ekyalo bakiireko nabo balundulwireko basambirirepo na simpali coronavirus ekyo nkweberera nti ikindika effunde lya muntu kindika effunde lya kwalesa eryo nobiwala apusuka noba bonsi bakwalesa ile nasomvera ikirekabirwa esale fire twite tuibutuka corona na tubutuki Kristo kina lesa n'okumupa obukinshi ekusokola chapter 14 verse 6 ndasoma mutiro n'okumupa obukinshi lwe nalatukanga epo mwikere bamwana batata tubweshe fyamano n'okukutuluka n'okupitulukamo n'okuyimona abatimwa ababembuka ero lesa latuberera bose lesa tupale pose patwikere mukikushakulekereki ndefa tupere lesa mwali wamo okupeera obukinshi aba bantu benu bakindika ekitebo kyemwe bawufu ipo bawufa mwibalenga ke bawufa omweso wakufa mushiwayo baleke mbapire tukosebane mukupepa wala wokupita makosa